এই এক্সারসাইজেন নাঙলদে স্কোয়াট জেনেরে লোয়ার বডি গানরে স্ট্রং করে ধর্মর থনক কন্টিনিউ করে যেমন দেখর দামনানি থারপেট করে নলা বেতুন থারপেট করে ফেটা সামানি সাইল করে থারপেট করে এক্সারসাইজ আঙ্গুরি বাজালে डेली 100 बार बेन्ये पंजाज बेले पंजाज फुले अलदे 20 बार 5 सेकेंड रेस्ट तगुरी पे 15 बार और 5 सेकेंड रेस्ट ते 15 बार 21 बार 15 2 बार 3 सेट देखाते सिम्पल किन्तु गरिले हर पाय गदा हिगानरे गरम गराय देखो ये कानू गुनुर एक्सारसाइज तुमी एक्सारसाइज आंदे देखर जेन नांगलदे माउंटेन क्लाइम्बिंग अर्थात मुरोड रेदकी ये टार्गेट करे फेदर थेलानी बेली फेट है इंग्रेजी सेलाके टार्गेट करे दामनानी नला फेटनु धर्मरन ये ठीक से आनी बेन्ये 50 बार बेले 50 बार ये 3 सेट ये 3 सेट होलियाला 20 बार 5 सेकेंड रेस्ट तो 15 बार 5 सेकेंड रेस्ट और 15 बार यानी उन्हें 3 सेट बेले जो यानी उन्हें बुरी फारेगी तो तुम्हें से देखो और एक्सरसाइज करा और चैनल दे डायरेक्ट टार्गेट करे हमार चेचानी और टार्गेट करे ही बारानी और टार्गेट करे ही बारातलंदी हेलेनी बुरंदी रेशन है बाइसेप सामने दिसे ये दिसे है ट्राइसेप से नहीं माने टार्गेट करे एक्सरसाइज ने ये नो बेन्ये 50 बार बेन्ये 50 बार ये 3 सेट 20 बार एक बार 5 सेकेंड रेस्ट और 15 बार और 5 सेकेंड रेस्ट और 15 बार ये उड़ी नहीं बेन्ये बेली तो मने वाले तुम्हें आरो बारे फारेगी 1 मास 2 मास गते फरांदी ये बारे फारेगी देखो कुनलदे जे एक्सारसाइज करर ये नसो अमो हुट्टुगुरिनि बारानि रे टार्गेट करे सेचानि रे टार्गेट करे आपार बडि गानरे एकदम दरम करे सेलके टार्गेट करे फिजेंदी गाने टार्गेट करे बैक साइड टान तो दाक्कानि साइड टानि सो सेनि थाना जाय से सेनियो पेट्टोजो थाना जाय पेट्टोजो तेल ठेले से पेट्टानि से ठेलानियो टार्गेट करे ये नो बेन्ये 50 बेले 50 गुरी बारी ये नो 3 सेट फुले गुरी बा 20 बार 5 सेकेंड रेस्ट ते 15 बार और 5 सेकेंड रेस्ट ते 15 बार ये गुरी नहीं 50 बार तो तुम्हें जो डिवाइड करो और बारी फारेगी ये के गुरी नहीं बारी बारी गोली बाइक गुरी फारिए और बाइक गम्मय सेके बेजारो ये गान थनक टुनटुनिए बडी नि बानाय फारिबि चिंता कर बडी पूरा माने फिटनेस बडी गान सब मारे गान ऐसे
barani dangar oye sechani dangar oye tumi degor exercise goron olode ekkan hum dorgari jinis jenere amar heganere doromoro guri lagai tono guri lagai bodini fit guri lagai eiso iko benso exercise ane olode amar jenere bicep hoy tal muli hong bicep pare hoy barano talendi helongi urendi se mujoni duma bor hoy bicep pieni sene tricep dogan me target gora hoy yene se ani benye ponjaj belje ponjaj অর্থাৎ benye belje ponjaj মানে 100 বার ডেলি ইভেনো 3 সেট গরি গরি পারিবি কইলে সাথে হলো হুরিবার 5 সেকেন্ড রেস্ট সেফরানি 15 আর 5 সেকেন্ড রেস্ট সেফরানি 15 নকে 5 সেকেন্ড রেস্ট তো এক্সারসাইজ গরানা মলি হইও কোনো আর হমর এক্সারসাইজ গরিলে হলো আমাতন বালকানি বেদিতুন আমি এরানপে যেমন ব্লাড প্রেসার ইকল সংসারত প্রায় সেটা কেউরি মনে হতো মানুষ স্ট্রোকের মতন প্রেসার নেই ঠিক ঠিক এক্সারসাইজ কাম ফেলে পাইলে প্রেসার তারকাত করে দেন ডায়াবেটিস জেনারেল ব্লাড সুগার হয় সে নিয়ে মানে কন্ট্রোল হয় এক্সারসাইজ করে পাইলে যেমন মোর আগান দিয়ে আলাদা হাই প্রেসার ব্লাড প্রেসার 180 পর্যন্ত হয় তাই কোনো এক্সারসাইজ করি নেই 1 বছর 2 বছর পরে মোর নর্মালটাই 130 করে প্রেসার আনথাই মোর তা মোর ওয়েটটা নো 70 কেজি এলো 55 নেতে 100% তোমার গ্রান্টি দঙর দিকরিনে 103 মাস গলিয়ে মদদগা মো এক্সারসাইজ দগদগা ফলো করো 3 মাসে 100% গ্রান্টি রেজাল্ট হবা মুই হঙর নেতে যারা যারা মো ভিডিও বসেবা যদি গম ফেলে দেখে গুলি নেই সাবস্ক্রাইব শেয়ার লাইক কমেন্ট করছো যাতে তোমারে জিগরি পারং ভিডিও মাধ্যমে তোমারে মুই সাহায্য করি পারং মানুষকে যদি বডি বানিবার চলে মুই তোমারে বল দি পারি জিগরি পারং এইসো মই পারানি মই বাসে পানিছ তারকা কিছু পড়ি নি ঘর ঘর 103 মাস গলিয়ে আমার কাটে জাল পেবা কিন্তু মদদগা মো ভিডিও দগদগা ফলো করা পারিব হন হইচুন লাগায় যত তোমার সুবিধে মতো ঘুরি পারিবে দিয়ে নিত্যই বানা দিয়ে নিত্য হলে দি বাথরুমত ঘুরি পারর তো এক্সট্রা যদি রুম থেলা ঘুরি পারর যত তোমার মানে সুবিধে সব ঘুরি পারিবি আমার জিম টিম নলাগায় জিমত জানা পরে ঘরতো বডি বানাই পারে এই শেষ মোৰ বডি নিছ দেখো বডি পুরো 100% রেজাল্ট হইও মুই ইকো যে এক্সারসাইজ আন করি গরমের সে নলদে ব্যাক সাইড তো সো এসি ব্যাক কানে তার এক থারে গেছে এসি পিএনজি সাইড তো এসি তে বারানি ওজার হয় হোমরবো সিপি হয় ব্যাককে দৌড় লাগে বডি সাইজ চান ফিটনেস বডি ফিটনেস দেখেও গম লাগে সেন হাতে বাদ দিয়েও হেগান হেলদি করি তে পারে এনেকে এক্সারসাইজ করলে পুরো বডি গান ফিজেন্দি ব্যাক কান নিরে মাথার দেম দেম হইছি ফিটান হোমরবো সিপি হয়ে বারানি ওজার হয়ে সেটা Thank you.